What's up guys? Today it's June 26 and karon naami diyan karon sa eskwelahan guys. So yes, school namin karon guys. And karon wala kami gibuhat because it's ACL pa. Si Francis ni guys and here with me is Star. So, mag-active na ako sa one guys, yun ako 3 subscribers. so I hope she's going to a hater. Subscribe mo. Hindi mo nga nagtawa. So, padayon nito guys, padayon sa Deadma sa negative and padayon nito sa ating YouTube video. Yeah. Stop dreaming. Start doing. Oh, ang say, ka-Charles na balik ko. Stop dreaming. Start doing lagi na. Hi ma'am. YouTube video na ako ma'am. Uy, kanan, subscribe mo na siya. What's up guys? So today is continuation na guys. So ganina guys. And today ga-lunch mi karon guys. Here I have Kian with me. Yeah, karon ga-lunch mi karon guys. Ali, aba. Tanaw sa kadit ba? Kang vlog ni. Ano ba? Sa vlog ni. What's up guys? So karon guys. Naami dyan sa eskwelahan guys and I'm here with Aba and Francis and some of my classmates. Sino mo, GC? Ang garo ka sa buwan nga. Oh, yo! Wala pa ganit. Ipakita na ako sa kan. Wala pa na humon. Documentation man eh. Hoy, patay nakita yung message.